ओं श्री माता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। यही पवित्र तिथि रे एक पवित्र संजोग स्थल रे आपण माने आमे माने समस्त उपस्थित होइचंती। उपस्थित समस्त दिव्यात्मा माननको प्रणाम। डिसेम्बर 5 महाप्रयाण, डिसेम्बर 9 महासमाधि, तार अव्यवहित पूर्व आमे आज बसिचंती। आमे आज आलोचना करिबा महासमाधि रे महायोगी। महासमाधि रे महायोगी यही 2-3 दिन भितर प्राय 3टा खंड बोधे यूट्यूब रे एपिसोड आसी सारे। 15 मिनिट पूर्व आपण गोटे पठेची मानव असामर्थ्य ही श्री अरविंद को देह त्याग करने बाध्य कला, देह त्याग दायी। तार गोटे दिन पूर्व बोधे आपण मानक पाखु जाइथिला सेवा वृक्षर शीतल स्पर्श। आज आम आलोचना करबा तार आउ गोटे एंगल को जीवा। ये एंगलटा हठात मोर ये बसिला भितर आपणकर पाठचक्र भितर मो मुंड को पशिला, तेणु गोटे नुआ एंगल रू जीवा। सत्य केते मु जानिनी, किंतु आमे जहाँ खोजी खोजी पाउछु माँ श्री अरविंद जहाँ लिखिछंती आमे ताकू आलोचना करने को माँ को प्रार्थना करुँच। किंतु संपूर्ण नुआ प्रकार जिनस गोटे आपण मानक हुए तो मिल 10 मिनिट पूर्व मुंड को पशिला, तेणु आपण मान पाखे आलोचना करुँच। महासमाधि रे महायोगी हठात कहीं आपणकर पाठचक्र अटेंड कला बेले मोर गोटे जिनस मन पड़ा। श्री अरविंदर दुईटा स्थिति अच्छी, दुईटा जगत रे स्थिति अच्छी। जितेबाला सी उपरे थांती से वाइड और फ्री, जितेबाला से तले थांती से इंटेंस बाउंड स्ट्रगलिंग। आम देखु संघर्ष, श्री अरविंदर संघर्ष आपण मैंने देखी। तेणु यही भली अवस्था भितर मो मुंड को गोटे प्रश्न आसिक पहुँचला, जो महासमाधि कथा आप चिंता करुँच, समाधिस्थ करिसेंती, सेतिक बेले मो मुंड को गोटे जिनस पशुला, प्रभु ऊपर को न जाई तलू आसिले कहीं। माने प्रभु तो निजे एक रु अनेक होती, सी चाहिए एवं पृथ्वीटा बदलला, से थियोरी पढ़ी, मुझे थियोरी कहूना। प्रभु होउचंती नित्यमुक्त आत्मा, अतिमानसर पूर्ण अवतार। आपण माने जानती किछि किछि अंतत बुझंतु, विश्वास करंतु न करंतु, किंतु टिके टिके आपनक कान रे पड़िथिबो। मोर कहिबा कथा तांको समाधिस्थ करा जीव गला, माने तळु को गले। तो ता पछरे रहस्य कोन? मु यही जिनसटा बसिक 15 मिनिट हला भाबुथिली। आपण माने बसिक पाठचक्र करूछले, मु ता भीतर बसिक भाबुथिली। जहा मो पाखु आसिला किछि किछि आंसर मो पाखु जतिक आसिला, मु ताकु मानिया को आपनको बाध्य करूनी। कारण आपण को मु अनेक पुणी 7टा बेले आउ गोटे एपिसोड यही महाप्रयाण उपर सॉरी महासमाधि उपर आलोचना करी 7 ରୁ 8 सी मध्य यूट्यूब रे आसो आपण मन पाखु जीवो। किंतु यही जो प्रश्नटा मोर आसिक पहुँचला, जे सेवा वृक्ष तले जोठी बर्तमान से अपा सुंदर गीतटे गाउथिले, अगस्त्य मुनिंकर जो आश्रम, तारी तले बर्तमान तारी पाखरे सेवा वृक्ष, से पाखरे सेवा वृक्ष, ता तले माँ श्री अरविंद आपण माने देखिले जि जानिचंती। मो कहबा कथा जे काहे कि से माटी तळु को महासमाधिस्थ हेबा पई गले, सेही प्रश्नटा मो आकरा आसुची, जहार उत्तर मु खोजी खोजी मु जतिके अंतत पाइछि ताकू मु आपनको कहबी निश्चित भाव में कहबा, आलोचना करबा। ता पूर्व गोटे दिटा लाइन मु आपनको कहि दउची। अंतत गत काली मु आज को जाऊ कही बर्तमान जो टॉपिक उपर आपण मानक पाखु 15 मिनिट पूर्व जोटा जाइछि, सेही जो जिनसटा से मेसेजटा मु आपनको कहूची। द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अर्थ एंड मैन, दुईटा समस्या थिला। श्री अरविंद जो माँकर जो देह त्याग करने कथा आपण मैंने जानते, अतिमानस शक्ति अवतरण कला, ताकू ग्रहण करने पृथ्वी चेतना प्रस्तुत हो नाला। तेणु श्री अरविंद ताकू निज शरीर में धारण कले एवं डायड एट विल, इच्छा मृत्यु ग्रहण करते। कि से मृत्यु नुहे, बारंबार आपको से कथा कहूँ, प्रभु पाखु मृत्यु आसीपे ना। इमोर्टाल डेलीज विथ मोर्टालिटी, सी होचंती अमर, किंतु मृत्यु को हाँ मारिचंती। माँ मध्य कहते गत काली आपको कही, इमोर्टाल आई एम इमोर्टाल इन माय मोर्टालिटी। मोर ये नश्वरता भितर, क्षणिकता भितर, सीमितता मध्य मुझे अमर। तेणु एठी जिते कहले दुईटा जिनस मुख्यतः श्री अरविंद को शरीर त्याग करने को बाध्य कला। प्रथमे कहते कौन, लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अर्थ एंड मैन, मनुष्यर ग्रहणशीलतार अभाव। कौन कहते अर्थ एंड मैन, मनुष्यर एवं पृथ्वीर
ମୋଷ୍ଟଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ डिसीजन श्री अरविंद हाज टेकन रिगार्डिंग हिज बॉडी। तेणु से मुख्यतः श्री अरविंद कौन कले ना शरीर त्याग करने को बाध्य हेले। आउ टिके आगू जातु आउ टिके आगू जातु बस शुणु किसी असुविधा ना ये पाठ कौटी लिखा है तेणु आप धीरे 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 किसी मेसेज आप पढ़ी कि किसी नुआ जिनस भितर सब बेले जावा कारण यूट्यूब जो जिनस 5-15 मिनट पूर्व पढ़ले जब आउ अध घंटा पर घंटाए पर पढ़ी शुणे तापर तेणु आम तो किसी रिपीट करें तेणु नाचुराली आम धर्म हूँ आम नुआ नुआ जिनस को जीवा नुआ नुआ भितर को एक्सप्लोरेशन करवा। तेणु श्री अरविंद आउ टिके आगू जाकर कहले कौन सेठी जमी कहले लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अर्थ एंड मैन समग्र पृथ्वीर धूमार एवं मनीषर जो श्री अरविंद बाध्य हेले डिसीजन नापी। आउ गोटे जगह कहते कौन कहते ना से कथा से लैक ऑफ रिसेप्टिविटी बोलिक आरंभ करुँच एंड द कहते कौन बिहेवियर ऑफ द श्री अरविंदोस डिसाइपल। मु किसी कहूनी जहाँ माँ लिखिं मुझे कहूँ कारण माँ कही इफ नथिंग प्रेजेंट टू बी सेड अबाउट द आश्रम कीप साइलेंट फॉर यू मस्ट नो साइलेंस इज द फेथफुलनेस इन डिवाइन वर्क। जदि आश्रम विषय किसी भल कथा कहिबार प्लीजेंट कथा कहिबार नहीं तारे नीरव रुह कारण नीरवता हूँ भगवान कार्य फेथफुलनेस इन द डिवाइन वर्क्स विश्वस्तता। तेणु श्री अरविंद माँ जहाँ लिखिं मुझे कहूँ प्रथम कहले लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अर्थ एंड मैन सेकेंड रे आउ गोटे जगह कहते द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी से लैक ऑफ रिसेप्टिविटी किंतु ता संगे आउ टिके जोड़ी जोटा कि आमको पिन मारला भाया लगे कौन कर बिहेवियर ऑफ द श्री अरविंदोस डिसाइपल्स। श्री अरविंद जो शिष्य माने थिले भक्त माने थिले तांकर जो व्यवहार आर लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड टू श्री अरविंदोस बॉडी जहाँ घटिला से मुख्यतः यह हूँ दायी। मुझे भितर को जाऊनी गभीर भाव में आलोचना करने को चाहूनी कारण आमर से अधिकार ना माँ जहाँ लिखिं आपड़ जी जमी बुझे कारण मुझे कमेंट दबा माने सी माने मो पक्षे अंततः शोभनीय नुहे। बर्तमान आपन को प्रश्न पचारुची श्री अरविंद निजे कहते कौन करुँच कहीं आसी विभिन्न आंगल कही गोटे आंगल श्री अरविंद लिखुंट आई हैव नॉट कम हियर टू अकम्प्लिश मिराकल्स मुझे किसी चमत्कारिता देखा चमत्कार देखा मुझे आसी ना आउ कौन करने आसी बट टू शो देखवाई टू लीड द वे रास्तार माने लीड करके नापी हेल्प साहाय्य करने ऑन द रोड रोड माने ये जो ग्रांड ट्रंक रोड तैयारी केन्द्रापड़ा सुंदर रास्ता तैयारी पट्टामुंडी आली से जो रास्ता कटक जगतपुर जाइए सी रास्ता नुहे ऑन द रोड टू ए ग्रेटर इनर चेंज ऑफ आवर ह्यूमन नेचर महान एक अंतर्चेतनार विराट परिवर्तन मु बाट देखापी सहायता करने लीड करने से रास्तार एवं से बाटटा देखापी मुझे कौन कर आसी मुझे आसी किंतु कहते नॉट द आउटर चेंज ऑफ द वर्ल्ड मुझे बाहर परिवर्तन कौन हो कौटी किसी नाला से 20 ताला कोठा हो मुझे कथा करने को आसी ना किंतु कहते नॉट द आउटर चेंज करने को आसूँ जोटा संभव हो किंतु जितेबाला कौन हो व्हाट व्हेन दैट इनर ट्रांसम्यूटेशन इज इफेस्ट एंड एक्सटेंड्स इटसेल्फ मुझे किसी करने को चाहूँगी मुझे किसी करने को जाऊँगी जहाद्वारा तुमर आंतर रूपांतर हवा आरंभ कर निजर कौन कर तार विस्तारण हम से जिनस मुझे आसी मुझे माँ जमी कहले आई हैव नॉट कम हियर टू बी वर्शिप्ड मुझे पूजा पाइबा आसेनी माँ आउ गोटे टिके आगू को जाऊँच आउ टिके जाकर आउ टे कहते वी स्टैंड हियर इन द प्रेजेंस ऑफ हिम वी स्टैंड देयर अबव द प्रेजेंस ऑफ हिम आम पाखे सबू जाक मिलैक बर्तमान जहाँ भावुली मुझे किसी समय पर कहि प्रकृति में कौन ता पछर सत्य हो पारे मु कहूनी से सत्य बोली आपन ताको ग्रहण करने को बाध्य मते जति जो मो चेतना जी बाट गला मुझे जहाँ बुझेली मुझे आपको किसी समय पर कहि कि माँ लिखिं मुझे मनरू किसी कहबी ना तेणु ये गोटे कहले कौन वी स्टैंड हियर इन द प्रेजेंस ऑफ हिम परम प्रभु सामने आम ठिया हु हैज कौन कर सैक्रिफाइस्ड हिज फिजिकल लाइफ निजर जो फिजिकल लाइफ को सैक्रिफाइस त्याग करिसेंती कौन करने इन ऑर्डर टू हेल्प फुली द वर्क ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन तांकर जो रूपांतर प्रक्रिया को अधिक रु अधिक सहायता करने से कौन कले निजर फिजिकल लाइफ को त्याग करिसेंती ही इज ऑलवेज विथ इन अस कुआड़ को छाड़ी के जाई नांती ही इज ऑलवेज विथ अस आमरी संगे अच्छी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग आम कौन करूछु ता विषय से सजग सचेतन ऑफ ऑल आवर थॉट्स आम जहाँ चिंता करूँ से जानते ऑफ ऑल आवर फीलिंग्स ऑल आवर एक्शंस आमर प्रति मुहूर्तर अनुभूति और प्रति मुहूर्तर क्रिया को भगवान ठाई भल भाव जानते से कुआड़े जाइना
से जो कहले ना ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर वाज लुकिंग एट यू फॉर इंडिड सी इज ऑलवेज प्रेजेंट एमती किसी करिवो नहीं जे कि भगवान को जमी ये लगे कारण माँ सब बेले अच्छा तुम कौन करुच कुआडे जाऊछ केमी रंजित सब जाक देखुंत आउ गोटे लाइन आउ गोटे मेसेज कहूँ लॉर्ड दिस मॉर्निंग दाउ हास्ट गिवन मी द अस्योरेंस मत तुम्हें अस्योरेंस देच कौन कर दाउ वुड्स टू स्टे विथ अस अंटिल दाई वर्क इज अचीव्ड जेपर्यंत तुम कम सरी ना रूपांतर कम रूपांतर कथा से लिखी ना कि जो कम जो से पर्यंत सरीनी अचीव होनी से पर्यंत तुम्हें आमरी सागर रट ओनली आज ए कौन कहते आज ए कन्सियसनेस केवल गोटे साधारण चेतना होकर ता नुहे व्हिच गाइड्स एंड इल्यूमिन्स जो चेतना आमको गाइड करुच्ची आमको तेजदीप्त करुच्ची से कथा नुहे बट ऑल्सो कौन कहते गोटे डायनामिक प्रेजेंस स्टार्टिंग माने स्थितिशीलता डायनामिक प्रेजेंस रहिबो तेणु कहते कौन जानती जो से जो जिनस आमको आश्योरेंस देच मु आगु को जाऊना आगु को जाऊनी मुझे आसूची बर्तमान आलोचना करने बर्तमान प्रश्न आसिक पहुँचुची जोटा जिनस आम एपर्यंत जानिले प्रभु आसिक पहुँचले जहाँ हो शरीर त्याग कथा आप जानी छाड़िले ताकू आम अनेक एपिसोड विड्रल पासिंग महाप्रयाण एमती विभिन्न तत्व विभिन्न प्रकार हेडिंग आम अनेक आलोचना करूँ तेणु बर्तमान मो मुंडे जो प्रश्नटा आसिक पहुँचुची से पहुँची से प्रश्नटा हूँ प्रभु जो आसी कौटू ना ऊपर आसिले ऑल नेचर कहले ऑल नॉलेज भेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस सी होचनी सर्वज्ञान अधिकारी किंतु अज्ञानता भीतर को भेंचर कर अभियात्रा करके भेंचर जबरदस्त घसाई बसी ऑल ब्लिसफुल से सर्व आनंदमय कौन कहले बोर टू बी इनसेंसिबल एटी आप देखिए श्रीअरविंद को देखिले आप ठीक अच्छे आप जानते अलग कथा बोर टू बी इनसेंसिबल तेणु यही भाया अर्थ में मुझे कहूँ जे प्रभु तो एमती कौन समाधि को आसवा माटी तले सेवा वृक्ष तले से जो फल्ट है ता भीतर दुईटा तीन थाक था प्रथम थाक श्रीअरविंद रहिले कफिन्नेस रखागला विभिन्न प्रकार शब्द आम सब जहाँ यूज करूँ आप नर्माली शुणुंट शुणी आसुच्च आलोचना करुँच मोर से प्रश्न आसिक पहुँचला कौन आसिक पहुँचला ना गोटे अवतार अच्छा आपण मैंने जानी जहाँ को बराह अवतार बोली कहते आली सहित आपण मैंने भलरे परिचित आली बराह जी मंदिर अच्छी तेणु सी कौन करते ना दुईटा जो सिंह था से कौन करते सारा पृथ्वीटा को टेकिक रखी तेणु ये जिनस सत्यटा आप देखी एवं आली बराहजी मंदिर सहित अंतत जो मैंने अच्छा मोस्टली आपण मैंने कौन होती ना परिचित तेणु बर्तमान जिते देखुं गोटे समय पुराण में आप पढ़ी बराहजी श्रृंगे पृथ्वीटा को टेकिक धरी या देखी शुणी ना हाँ ताले एबर पृथ्वी बराहजी तो जापर माने बहु वर्ष हो गलानी ताले एबर पृथ्वीटा को किए टेकिक रखी ये पृथ्वीटा रही कौटी यही जिनस मुंडे अनेक दिन पूर्व प्रसूला जार उत्तर मुझको हुए तो मेन मे भी मुझे प्रथम मागे नहीं जाऊँगी जे आपण को हुए तो साटिस्फाई करे किंतु माँ श्री अरविंद जहाँ लिखिं मुझे कहूँ कौन है ना ये पृथ्वी गोटे गोल भाया गोल मतलब गोटे वृत्त भाया मन रखु भर सुंदर भाव में शुणु मुझे मानवा बाध्य करूना किंतु ये कनसेप्ट ही हूँ नुआ तेणु नुआ कनसेप्टा को जिते आप ग्रहण करेंगे बोलिक मुझे बाध्य करूना किंतु ये कनसेप्टा को बुझा चेष्टा करूँ कौन कहते ये पृथ्वीटा हूँ गोटे गोलाकार वृत्त देखी अच्छा गोलाकार वृत्त ऊपर किए अच्छा आपन ताको कहबे भगवान अच्छा सी तैयारी सब जाक अच्छी तलू तलू धीरे 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 आसी अच्छा जब ऊपर सी रहिले ताहले तलटा कौट किए रखि एक कथा केबे भाबिचंती ठीक अच्छे ऊपरटा को सी धरी रखिचंती बर्तमान तलटा को किए धरी रखि तलटा को किए धरी रखि से जो जिनसटा को बर्तमान आम माँ श्री अरविंद कौन लिखुंट आम ताको पढ़ा चेष्टा करवा कौन कहते आम भर गोटे शब्द आम भर को आसी इनकनसीएंट बोलिक गोटे शब्द आसी आपण मैंने जानी शुक्रवार दिन गुरुवार दिन बोधुए बुधवार ना गुरुवार बोधुए मुझे गोटे ग्रुप रे आलोचना करूली मोस्टली सी भी आपण ग्रुप रे रोचंती भानु भाई ग्रुप रे आलोचना करूली इलेवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस असेंट ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार ऊर्धारोहण को आलोचना करी इनकनसीएंट नेसीएंट इनकनसीएंट आरंभ कर सुपर कनसीएंट पर्यंत आलोचना करी होपफुली आपण मैंने से ग्रुप रे थिबे एवं ताको शुणी थे मुझे सारू को जाऊनी तेणु जहाँ गोटे इनकनसीएंट बोलिक गोटे शब्द अच्छे इनकनसीएंट शब्द शुणिला बेलू आम देहर जमी मैंने थरी उठुची कंपी उठुची भय आसूची रे बाबा मुझे जमा जीवी ना सी अरविंद कहते आम डर लगुच ना नाचुराली आमको डर लगुच इनकनसीएंट किए किए कारण आम छाड़ी जावाक चाहूँ तो नाचुराली डर लगुच श्री अरविंद कहते जमा कारण तुम जानी न बोलिक डर लगुच जदि जानी था तो हुए तो से भय आसी न था केमी कौन एमतीका केमी कथा ना इनकनसीएंट किए बोलिक तुम जाच कि ना कौन है ना
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ବସିକରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଠୋ କରି ପିଟି ଦେବେ, କହିଲେ ରେ ବାପା ଇଏ ଜିନିଷ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ପଶିନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ। ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦେହଟା ଥରି ଉଠୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ, ଇଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ବିଶାଳ ବିରାଟ ଭୂମା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଶାଳ ଏମିତି ସବୁ ଲାଗୁଛି ନା। ହଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ। ଇଏ ଯେତିକି ବଡ଼ ସିଏ ସେତିକି ବଡ଼। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବେ, କହିବେ ଭାଇ କି ଆସିକରି ଇଏ ମାନେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହିଲେ ଏକଥା ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଟିକେ ରହ, କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛୁ, ଟିକେ ଶୁଣୁନୁ। ପୁରା ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିକି ଅଧା ବାକ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଇନକନସିଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇଲେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ। ଆମ୍ ଆଇ ରାଇଟ୍? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆରେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ବୁଝୁ, କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛୁ ନା। ସେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ? ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍। ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଚାଲି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏକା ଜିନିଷ, କେବଳ ପରଦାଟା ପଡ଼ିଛି। ପରଦାଟାକୁ ବାହାର କରି ଦେଉନୁ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ସେଇଠି କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହୃଦୟରେ ପଶିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଏକଥା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ବୁଝିବା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି 7:15ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହା ହେଲା ଏକ ପ୍ରତୀତି, ତାହା ହେଲା ଏକ ଆପିୟରାନ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତୀତି, ଏକ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ଡୁଏଲିଂ ପ୍ଲେସ୍, ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚେତନାର ସାଧକ ବା ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅତିଚେତନା ତାର ଯାହା ଆମର ବିଶ୍ୱ ପରି ଏକ ଆଲୌକିକ ବସ୍ତୁକୁ ରଚନା କରି ଚାଲିଛି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଏ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ, ଯିଏକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତାର ମିରାକିଲରୁ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହା ଏକ ପ୍ରତୀତି ବା ଆପିୟରାନ୍ସ, ଏକ ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଡୁଏଲିଂ ପ୍ଲେସ୍, ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚେତନାର ସାଧନ ବା ଯନ୍ତ୍ର। ଗୁପ୍ତ ଚେତନା ତାର ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏଇ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ତାହା ଏକ ଅତି ଚେତନା ଯାହା ଆମର ବିଶ୍ୱ ପରି ଏକ ଆଲୌକିକ ବସ୍ତୁକୁ ରଚନା କରିଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି କେମିତି କ'ଣ ଡରୁଛୁ। ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଆପଣ ଗଭୀରତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମା କହିଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ଏଟା ତ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବୁ ତା ନୁହେଁ, ତା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ମା କ'ଣ କଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ 1959 ମସିହା 1959ର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ମେସେଜରେ ସେ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକରି ସେ ଯାହା ପାଇଲେ ଯାହା ଦେଖିଲେ 1959 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଲେ। କ'ଣ ସେ ମେସେଜ ଦେଲେ ମୁଁ ତାର ଓଡ଼ିଆଟା କହୁଛି, ଇଂରାଜୀ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ଅନମନୀୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ତିନିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ଅନମନୀୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିରୋଧକାରୀ ନିଶ୍ଚେତନାର ଏକାବେଳେ ତଳକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲି। ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ମୋଷ୍ଟ ହାର୍ଡ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନମନୀୟ, ମୋଷ୍ଟ ରିଜିଡ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ମୋଷ୍ଟ ନ୍ୟାରୋ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟିପଲିଂ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ବିରୋଧକାରୀ। ଏଇଭଳିଆ ନିଶ୍ଚେତନା, ୟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ନିଶ୍ଚେତନାର ତଳକୁ ଗଲି, ଏକଦମ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଗଲି। ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଯାଇକରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଖିଲି। ଭଲକରି ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲି, ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସ୍ପର୍ଶ କଲି, ଯାହାକି ମୋତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକ ଆକାର ବିହୀନ ଏବଂ ସୀମାହୀନ ବିପୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ନିକ୍ଷେପ କଲା।
ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ମା କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚେତନାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ଅନମନୀୟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ବିରୋଧକାରୀ। ତାରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୋତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକ ଆକାର ବିହୀନ ସୀମାହୀନ ବିପୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲା। ଭାବୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବାହାର କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ ପାଠ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ଅରିଜିନାଲ ଡାଇମେନସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଏ ତ ମେସେଜ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅରିଜିନାଲ ପାଠ ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି, କମ୍ପି ଉଠିବେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦିଆଗଲା। ସେହି ଯେଉଁ ବିପୁଳତା ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଇନକନସିଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ। କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଶାଳତା ମତରେ ନେଇକି ସେ ପକାଇଦେଲା, ସେହି ବିପୁଳତା ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା, ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହେବ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦରକାର, ତା ସେଇ ଯେଉଁ ବୀଜ ଗୁଡ଼ାକ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜନ୍ମ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଇନକନସିଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଯାଉନୁ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ, ପ୍ରଥମେ ମା ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ ମା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ, ତାକୁ ମାଇଟିୟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋଲିକି ତାକୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାଇଟିୟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଇଟିୟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା କ'ଣ ବୋଲିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେତେବେଳେ, ମା ସେଇଟାକୁ ଯାଇକରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହାରି ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଯାକ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆସିଲି, ନୂଆ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସବୁଯାକ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସେଇଠି ଥିଲା। ମା ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀରତମ ଦେଶରେ, ଗଭୀରତମ ଦେଶ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଏକଦମ ଗଭୀରତମ ଭିତରକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଯାଇଥିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା। ଯଦି ନାହିଁ ତଥାପି ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ। ସିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ସିଏ ତିଆରି କରୁଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ରହିଛି, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର, ଡିଭାଇନ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ନିଶ୍ଚେତନାର ଠିକ୍ ତଳେ, ଏଇଠୁ ପାଠ ଟିକେ ମୋର ନିଶ୍ଚେତନା ଜାଣିଲେ ତା ଭିତରେ ତଳେ ଅଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ମା ତାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାର କାମ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ତା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚେତନାର ଠିକ୍ ତଳ ଦେଶରେ ଯାଇକରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୃତ୍ତ, ବୃତ୍ତର ଟପ୍ ଅଛି, ବଟମ୍ ଅଛି। ଟପ୍ରେ ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପର୍ସନଟା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହୋପଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ। ହୋପଫୁଲି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନା, ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ତାହାର ନିଶ୍ଚେତନାର ଠିକ୍ ତଳ ଦେଶରେ ଯାଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କରିବେ, ତଳେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧରିକି ରଖିଥିଲେ କିଏ, ସେ ବରାହ ଯେମିତି ଧରିକି ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହେବ, ତା ରିସୋର୍ସଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ତଳେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ପରମ ସତ୍ତା ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଉପର ପରମ ସତ୍ତାରୁ ଆମେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ତଳୁ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ, ସେଠି ଇନଭଲ୍ୟୁସନରେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ କରିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା, ସେ ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଧରିପାରିବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ ଗଲାକୁ ଜଣେ ପଡ଼ିଯିବ, ଜଳିଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତ ଏତେ ଗରମ ହେବ, ତାପରେ ତ ଆମେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଆଉ ଥିବା କେଉଁଠି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ନା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ସେଇଭଳିଆ ପୋଷାକ ଦେଇ, ସେଇଭଳିଆ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇକି ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯିଏ ନ ଯାଉଛି ସେ ତ ଆରାମରେ ଅଛି ତଳେ, ତା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। କିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚେତନାର ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ମାଇଟି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ତଳେ ଆକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁଯାକ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେବ। ତାପରେ ଏପଟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏପଟରେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା ଯିଏ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଉପରେ ଯାଇକରି କ'ଣ କରିବୁ ନା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପରମ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମକୁ
सर्वोच्च परम सत्ता को स्पर्श करने लगी आम कौन कौन समर्थ कौन यही दुईटा हूँ यही हूँ से जो शक्तिशाली स्प्रिंग कथा कहते आउ टे आगू जाकर माँ कहते शुणु किसी जिनस ना कि बुझा किसी ना अनेक जापण बसिक घरे पढ़ी पारे सी हूँ सब बाहर को जहाँ देखा बाहर को देखा कौन देखा जितेबाला नवेम्बर 17 मुझे आलोचना करी आप शुणी जिते माँ मैंने जो देखुं से सेलुलार ट्रांसफॉर्मेशन चली एपटे कौन है लोक कहते माँ चली जा उचित कहीं बहुत कष्ट पाँच माँ कहते इट इज ए पेशेंस टेस्ट से किसी बुझीपार से रही कौन कर जानी ना कहीं चेतना कुआड़े से कुआड़े बुलूँ से कथा छाड़ू तेणु जो श्री अरविंद को जो देखुं जो महाप्रयाण दिवस आप देखी से कौन कले किसी लोक कौन कले ना कांदा आरंभ कले तेणु माँ कहते हैं सरफेस रही श्री अरविंद कौन जानी ना श्री अरविंद को जानी एमती हम ना इवन अनेक जगह आश्रम देखिए धला शाढ़ी पिंधिक कौन करेंगे सब जाक बुलूवे ठीक अच्छे पोशाक किए कौन बुझा कौन कला मर्निंग कांदुवे जमी मुँह सुखेद हजिगला सब जमी कमी क्या माँ श्री अरविंद प्रकृत से जानी ना क्या माँ श्री अरविंद को कहते श्री अरविंद इज कन्स्टांटली अमंग अस निरंतर आम भीतर रही एंड रिवील्स हिमसेल्फ टू दोज हु आर रेडी टू सी एंड हियर हिम जो मैंने देखा शुणा प्रस्तुत से आगे से निजक कौन कर अभिव्यक्त करुँच आम देखा प्रस्तुत शुणा प्रस्तुत सी आम आगे प्रकाशित हे तेणु आम श्री अरविंद देखिए कांदा कहीं जदि मूलर आम प्रस्तुति नो कांदा लुह गड़ेगा जमी कौन हो श्री अरविंद कुआड़े जाना we must not be wilded by appearances प्रतीति को देखिए appearance को देखिए भाषा दरकार नहीं श्री अरविंद आज लिविंग आज गाइड माने होचंती माने जाग्रत अवेकनिंग आमको गाइड करूछंती लीड करके नहीं जाउछंती किंतु आमर असुविधा होची कोन ना आमे ताको चिन्ही पारुनु जानी पारुनु बुझी पारुनु तेणु 1950 मसीहा भितर जनको 1973 मसीहा भितर जनको आंधिक रखी देइछु जा हो तार परवर्ती अवस्था जी आप टाइम हो गला 2-3 मिनट अच्छी केवल गोटे कनसेप्ट को आप बुझाऊली मुझे आगू को जाऊनी पुणी 7:15 भितर जो क्लास करी सी यूट्यूब रे काली पड़े आपने शुणे से बसिक तेणु तापर कहते माँ पुणी आगू जाकर कहते उच्चतम उच्चता जे गभीरतम गभीरता को स्पर्श करिछि सर्वदा यही गोटे कौन होती ना कथार धारणा करा जाई पारे तेणु आप कहे ये पृथ्वी द वर्ल्ड इज नॉट कट ऑफ फ्रॉम ट्रूथ एंड गॉड आपन कभी यही तो सरीगला ता तलू किसी ना यहीटा को माँ बसिक बुझाऊँ सर्वोत्तम उच्चता एवं सर्वनिम्न जो गभीरता ये दुईटा जाक हूँ कौन टाइड अफ से कौन कहे भितर कौन होची ना स्पर्श गभीरता को स्पर्श करिछि सर्वदा गोटे कथा कौन होती कथार धारणा ये कथा करा जाई पारे यही जो विश्व ब्रह्मांड होची एक वृत्त परी जो सर्कल बोलिक कहूँ सर्कल मान हूँ वृत्त प्रथम आपको बुझेइथली माँ ताको एठी कहउचंती यही जो विश्व ब्रह्मांड होची गोटे वृत्त परी एपरिक एक सर्प द्वारा ताहाकु सूचित करा जाइछि समटाइम्स देखिबा कोनटा सापटा जेमिति बोडी करे जेमिति एटा वृत्त तयारी वृत्त माने सर्कलटाए ताकु साप द्वारा कौन करिछि ना सूचित करा जाइछि जहार लांज ए जो सापर लांज जाई ता पाटी भीतर पसी तेणु सर्कलटा कौन हो कंप्लीट हो जाइए लांजटा जाकर पाटी भीतर पसी गोटा सर्कल भाई कंप्लीट हो जाइए सहीटा सृष्टि रहस्य द्वारा कहते यार अर्थ कौन साप भाया सापर लांज जाकि सापर पाटी भीतर पसी गोटे सर्कल तैयारी करिछि कारण प्रथम कहले कौन कौन होती ना विश्व ब्रह्मांड हूँ गोटे वृत्त परी तार अर्थ कौन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कौन ताको माँ बुझाऊँ यार अर्थ हूँ जे सर्वोच्च उच्चताटी प्रकृत में सबुठारु अधिक परिमाण में जड़स्थ हो रही मोस्ट मैटेरियल मैटर जड़ को स्पर्श करिछि उपरटा सिक कौन कर जड़टा स्पर्श करिछि एवं दुही मध्य आउरी कौन किछि ना किछि मध्यवर्ती कौन तत्व आउ नाही एई जो सर्व एटा सर्कल भलिया रही दुईटा जाकर किछि ना ऊपर आउ तल भगवान उपरे भगवान तले आरी भितर ये दुईटा तत्व भितर समग्र विश्वटा वृत्ताकार होकर बोलुची तापर माँ कौन कर जो अभिज्ञता होती अलमोस्ट आउ 2-3 मिनिट अच्छी मुझे कहूँ कहते मोर संपूर्ण भाव में यही एक धारणा होता जे मुझे अतिमानस सृजनर उत्सटी मध्य को प्रक्षेपित होबार लगी फपाड़ी दौरान कौटी प्रक्षेपित माने थ्रोन जितेबाला कहते मोर से हूँ कौन जितेबाला सुप्रामेंटाल क्रिएशन भीतर को आई वाज कौन होती प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट भगवान को प्रोजेक्शन सृष्टि होती तेणु जितेबाला माँ कहते मुझे प्रक्षेपित होती ये जो अतिमानस चेतना भीतर को मुझे कौन करुचे ना प्रक्षेपित होता मो धारणा था मुझे अतिमानस सृजनर उत्सटी मध्य को प्रक्षेपित होती प्रोजेक्टेड होती यह आम सर्वोच्च परम सत्तांकर से हीपरी गोटे उपादान बोली जानिबा ये जो सर्व डिवाइन कर ये हूँ गोटे जहाँ को कहते इट इज ए समथिंग ऑफ द डिवाइन व्हिच इज ऑलरेडी कौन होती कौन कहते ना प्रोजेक्ट कौन होती ऑब्जेक्टेड प्रिसाइसली से कहते जहाँकि अतिमानस सृष्टि सकाशे ही प्रकृत में एक मूर्त अस्तित्व धारण कर रही
ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିକି ମା ଯୋଉ କାଲି କହିଥିଲେ ଅତି ମାନସର ଅବତରଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ସାରି ସେ ଆସିକରି ପଠେଇ ସାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କାଲି ରାତି 8ଟାରୁ 9ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବେ ଅତି ମାନସର ଅବତରଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା କେମିତି କ'ଣ ଅବତରଣ କରୁଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଯେତିକି ସମୟ ମୋତେ ପରମିଟ୍ କରିଥିଲା 20ଟା ଖଣ୍ଡ ସବ୍ ହେଡ଼ିଂରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ହୋପଫୁଲି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମା ପୁଣି ଅନ୍ତତଃ ଆଜିର ଏଇଠି ସାରିବାକୁ କହିଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ କହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରିବି। ତେଣୁ ସେ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ନିଶ୍ଚେତନାର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଗକୁ ବିପଦ ରହିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମା 15 ନଭେମ୍ବର 1958 ଦିନର ମା ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆମକୁ ଆଗରେ ଯାହା ଥୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବାନି କାରଣ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଯଦି ଯାଇପାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସର ଅଛି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ସେ କିଛିଟା ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିବ ଆଲୋକିତ କରିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବନି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ମା କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ଶବ୍ଦ ମଦର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 15 390 ପୃଷ୍ଠାରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବସ୍ତୁତ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅସଲ ଚାବିକାଠିଟି ଆମ ହାତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି ବୋଲିକରି ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାରାଡକ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି ଭଗବାନ ସେ ଚାବିକାଠି ତ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଖୋଲି ଯାଇକରି ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଚାବିକାଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ବୋଲିକି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ହାତରେ ବି ନାହିଁ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାବିକାଠି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଚାବିକାଠି ଅଛି ଅଥବା ଏମିତି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଘଟୁ ପଛକେ ଯାହା ଘଟୁ ପଛକେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ କେବଳ ସେଇ କଥାଟି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି କାରଣ ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନା ତେଣୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାହାଣୀ ଆପଣ ଏଇ କାହାଣୀ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ କ'ଣ କରି ପରିଚିତ ଥିବେ ଗୋଟେ 100 ତାଲା କୋଠାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ 100 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲିଫ୍ଟ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବେ ଆଉ ତ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ 100 ତାଲା କୋଠା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ କିଏ କାହାରେ ଯୁବକ ଥିବ କିଏ ବୃଦ୍ଧ ହେବ କିଏ ମିଡିଲ୍ ଏଜ୍ ଥିବ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ଆସିବାଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଷ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଡରଟା ଥିଲା ଲିଡର ମାନେ ତିଆରି ହୁଏ ଲିଡର କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତି ଲିଡର ହୁ ଲିଡ୍ସ ଇଜ୍ ଲିଡର ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ଗୋଟେ ତମେ କାମ କରୁନା ନା କ'ଣ 100 ଜଣଙ୍କର 1 2 3 4 ଗଣି ଦିଅ ତମର ସିରିୟଲ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା ମନେ ରଖ ମନେ ରଖିଲ ନା ଡନ୍ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟାଏ ତାଲାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଗପ କହିବ 1 ନମ୍ବର ଲୋକଟା ଗପ କହିବ ପ୍ରଥମ ତାଲା ସରିଲା 2 ନମ୍ବର ଗପ କହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲା ସରିଲା ଏମିତି 100 ତାଲା କୋଠା ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଯିବା ସେତେବେଳେ 100ଟା ଲୋକ ଗପ କହିଥିବ ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯିବେ ମଜା ଲାଗିବ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନା ଆଉ ଡନ୍ ହଁ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଗପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ 1 ନମ୍ବର ଲୋକଟି ପ୍ରଥମ ଗପ କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗପଟି 2 ନମ୍ବର ଲୋକ କହିଲା ଏମିତି ଗଡ଼ି 99 ତାଲାକୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଯାଉଥିବେ ଯେମିତି କରୁଥିବେ ଖୁସି ବାସିରେ ପଳେଇଗଲେ 99 ତାଲାକୁ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେତେଟା ତାଲା ରହିଲା 100ତମ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ଗପ କହିବ କିଏ ସେ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଲିଡରଟା ଯାଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଲିଡରକୁ କହିଲେ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ନୀରବ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବକ ବକ ହେଇକି ଚାହିଁଲା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ତ ଫଟପାଟିକରି ଗପ କହିଲୁ ତୁ ତ ସେ ଗପ କହିବା ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଗପ କହିବା ଆରମ୍ଭ କର ସେ ସେଠୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ମୋ ଗପ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମ ଗପ ବି ସେଇଭଳିଆ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମ ଗପ ବି ସେଇଭଳି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଗପର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସେଠୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗପଟା ଏଇଭଳିଆ କଥା ଯେ ମୋ ଚାବିଟାକୁ ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି କୋର୍ଟ ପ୍ୟାକେଟରେ ଅଛି କି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକରି 100 ଜଣ ଲୋକ 99 ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି କାରଣ 100ତମ ଲୋକ କହୁଛି ଚାବିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଚାବିଟା ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏ ଚାବିଟା ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଚାବିଟା ହଜିଯାଇଛି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ସେଠି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛୁ କିଛି କିଏ ଯାଉନାହିଁ କିଏ ଯାଉଛି କିଏ ମଝିକି ଯାଉଛି
କିନ୍ତୁ 99ତମ ତାଲା ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବସିକରି ଖୋଜୁଛୁ ସେ ଚାବିଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ସେଇ ଚାବିଟା ହିଁ ଖୋଜିବା କଥା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ସେବା ବୃକ୍ଷର ତଳକୁ ଗଲେ। ଆଉ 2 ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ କହିନି, ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜିକିରି ପାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କହୁଛି। ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେ ବାଟ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ତାକୁ ବୁଝୁଥିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହି ମଷ୍ଟ ପାସ୍ ଟୁ ଦ ଅଦର ସୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫଲସୁଡ୍ ସି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫଲସୁଡ୍ର ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଯିଏ ତ ଉଦ୍ଧରତା ଆସିବ, ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାକୁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଡାର୍କ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଲୁଅ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଇଟର୍ନିଟି ଅଫ୍ ନାଇଟ୍, ନାଇଟ୍ ଘନ ତମିଶ୍ରାର ଶାଶ୍ୱତତା ଭିତରକୁ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋକକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଜାଣିଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରସାତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋ ଡାଉନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ପିଟ୍। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଶାଳ ଯେଉଁ ଘନ ନିଶ୍ଚେତନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡୋଲରସ୍ ଭାଷ୍ଟ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ନା ପଡ଼ିବ? ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇଆ ଜିନିଷ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲ ଅଫ୍ ପେନ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଆସିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ସେପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରସାତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଲୁଅ ଆଣିବେ, ସତ୍ୟକୁ ଆଣିବେ, ଜୀବନକୁ ଆଣିବେ, ଅମରତ୍ୱକୁ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହତଭାଗା ଦଳେ ବସିଛୁ, ଯିଏ ତ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହତଭାଗା ମାନେ ବସିଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛୁ, ଧଳା ପିନ୍ଧୁଛୁ, କାନ୍ଦୁଛୁ ବସିକରି, କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଇଗଲା, ମହାସମାଧି ନେଇଯିବେ, ବିରାଟ ବିରାଟ କଥା ଆମେ ସବୁ ଯାଇକରି ବୁଲଉଛୁ। ସେଇଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ପାଖକୁ, ଦେହରେ ସେଇ ସୁଇଟେବୁଲ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସଟା, ବାସନା, ସୁଗନ୍ଧ, ତାକୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଉନାହାନ୍ତି, ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବସିକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଚିନ୍ତାର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସାଧନାର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର, ଆମ ଜିଜ୍ଞାସାର ବିଡ଼ମ୍ବନା। କାରଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ। ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ହୋପଫୁଲି ଆମେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରଟା ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଟୁ ଦି ହୁ ହାଷ୍ଟ ବିନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏନଭଲପ ଅଫ୍ ଆୱାର Master, to the our infinite gratitude. Before thee, who hast done so much for us, who hast worked, struggled, suffered, hoped, endured so much. Before thee, who hast willed all, attempted all, prepared, achieved all for us. Before thee, we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭୋଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସଫର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ଘୋଷି ଦେଉଛୁ। ଅନ୍ତତଃ ସେ ଚେତନାରୁ ବାହାରି ଯାଇକରି ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିନ୍ନ ଏକ ବଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିନ୍ନ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିନ୍ନ ଏକ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଖୋଜିବା, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେହି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଗାଇଡ଼ିଂ ଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ହାତ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ମହାନ ଦିନରେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ପୃଥିବୀ ତରଫରୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାକୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।